જિલ્લા પોલીસની ટીમ દ્વારા દાળના ગુનાનો ભેદ ઉકેલવામાં આવ્યો। ઉચ્છલ તાલુકાના ભડભુંજા ખાતે પરિવારને માર મારી દાળપાળો દ્વારા 3 લાખથી વધુની દાળ પાડવામાં આવી। સ્થાનિક યુવકને દેવું થઈ જતા તેણે ટીપ આપી પોતે દાળમાં સામેલ થઈ અન્ય સાથે ગુનાને અંજામ આપ્યો। પોલીસે સ્થાનિક ઇસમ વિપુલ ગામિત રહે ઉચ્છલ અને અન્ય 2 દાળપાળુ વિપુલ ધામેલિયા હાલ રહે વરાછા મૂળ ભાવનગર તેમજ બ્રિજેશ કુમાર ઉર્ફે પ્રધાનસિંહ હાલ રહે પલસાણા મૂળ રહે ઉત્તર પ્રદેશ નાઓને ઝડપી લીધા। बेकार सहित मोबाइल और रोकड़ रकम मળી कुल 6,77,000 मुद्दामाल कब्जे कराव्यो। दाळपाळो रात्रि दरमियान गैंग बनावी घातक हथियार साथे घरमां प्रवेश करी धमकावी जबरदस्ती दाळ पाड़ी घरना सभ्योने घरमां ज बांधी जई गुनाने अंजाम आपता एवा सुहासोडी कुकरमुंडा तापी। श्री NS वसावा तथा SOG टीमना पोलीस इंस्पेक्टर श्री KG लिंबाचिया तथा PSI NP गरासिया और DS प्रजापति तथा साइबर क्राइम PI JB आहिर तथा उच्छल PI श्री VU पाडवी तथा साइबर क्राइम PSI KR पटेल नाओए समग्र ऑपरेशन पार पाडेल छे। आ कामे जे टीपर छे विपुल गामित करीने एनु कर्जू थई गेल छे। एने आशरे 8 लाख रुपयानी जेटली जरूर छे। एनी घणी बधी लोनो हती અને આ લોનો તેને ભરપાઈ કરવાની હતી અને સદર જગ્યાએ ધાડ પાડ્યા બાદ એમને ખૂબ જ મોટી રકમ મળશે એ અનુસંધાને એણે એના મિત્રને ટીપ આપેલ છે। આ કામે તપાસ ચાલુ છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। ગઈ તારીખ 23/7/2025 ના રોજ કલાક 00:30 થી 1:20 दरमियान उच्छल तालुकाना भड़भुजा गाम गांधीनगर फड़ियू खाते रहता बालूभाई गामित नाओना घरे 5 थी वधारे धाड़पाड़ुओए रात्रे घरमां प्रवेश करी अने घरमां रहता 4 ईसमोने बंदी बनावी तेमने भीकापाटूनो मार मारी तथा फरियादीश्रीने माथाना भागे ईजा करी अने हथियार बतावी 20,000 रुपया रोकड़ा 3 सोनानी चेन 1 डायमंड नो सेट 3 मोबाइल फोन 2 जोड़ी बूटी तथा 2 वीटी मળી कुल रुपया 3,26,000 रुपयाना मुद्दामालनी धाड़ पाड़ी अने लई गયેલ जे बाबते उच्चल पोलीस स्टेशन खाते गुनो रजिस्टर करवामां आवेल। सदर गुनाना कामे मेहरबान रेंज IGP श्री प्रेमवीर सिंह साहब तथा पोलीस अधीक्षक श्री राहुल पटेल साहेब श्री नाओनी सूचना और मार्गदर्शन अन्वये जिला क्राइम ब्रांचना पोलीस इंस्पेक्टर श्री DS गोहिल तथा SOG PI श्री KG लिंबाचिया और साइबर क्राइम PI श्री आहिर साहेब नाओनी टीमोने कार्यरत करी अने टेक्निकल एनालिसिसना आधारे सर्वेलन्स शुरू करवामां आवेलुं अने सदर बनाव दरमियान અત્રેના जिल्लामां फरज बजावता PSI श्री NS वसावा तथा PSI श्री SP सोडानाओने सदर गुनाना कामे संडोवाયેલ आरोपीओ एक इको कार में बेसी सोनगढ़ तरफ जनार छे एवी इन्फॉर्मेशन मळेली जे अनुसंधाने અત્રેના जिल्लाना अधिकारीओए श्रीओए टीमो गोठवी ने वॉच राखी आ गाड़ीने आतरी आ कामे कुल 3 आरोपीओ शंकास्पद हालत में मળી आवेल जेओना प्राथमिक पूछपरछ में नाम जोता विपुल भाई दासिया भाई गामित रहवासी गांधीनगर डेरी फड़ियू तालुको उच्चल जिल्लो तापी मूळ भाड़भुंजाना छे तथा विपुल भाई भीखाभाई धामेलिया रहवासी सूरत मूळ भावनगर तथा त्रीजो आरोपी ब्रिजेश कुमार उर्फे प्रधान राम आश्रय सिंह हाल रहवासी सूरत मूळ रहवासी गाम सोनाई जिल्लो जोनपुर नाओ सदर गुनाना कामे पोते गुनो करेल होवानी कबूलात करेल अने तेओ पासेथी सदर गुनाना कामे रोकड़ा रुपया 37,160 मोबाइल फोन नंग 5 मारुति इको कार जे गुनाना कामे वपरायेल तथा अन्य इको कार टाटा इंडिका विस्टा कार कब्जे करवामां आवेल छे। कुल रुपया 6,77,160 रुपयानो मुद्दामाल कब्जे करवामां आवेल छे। आ कामना आरोपीओनो गुनाहित इतिहास जोवामां आवे तो आ कामे पकड़ाયેલ आरोपी ब्रिजेश कुमार उर्फे प्रधान जे छे ते अगाऊ धाड़नी कोशिशना गुनामां वडोदरा पोलीस स्टेशन में पकड़ाયેલ छे
આ સિવાય તેના વિરુદ્ધમાં ઉત્તર પ્રદેશ ખાતે અન્ય બીજા 2 ગુનાઓ દાખલ થયેલ છે. સદર ગુનાની એમઓની વાત કરવામાં આવે તો આ કામના આરોપીઓએ આ કામે સંડોવાયેલ આરોપી વિપુલ ગામિતની ટીપના આધારે આ કામના આરોપીઓએ સદર જગ્યાની રેકી કરેલ છે અને રેકી કર્યા બાદ સદર જગ્યાએ અન્ય આરોપીઓ સાથે મળી અને ધાડ પાડેલ હોવાનું તપાસ દરમિયાન ફલિત થયેલ છે. આ સમગ્ર કામગીરી જોવામાં આવે તો કામગીરીમાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી LCB DS ગોહિલ, શ્રી NG પાંચાણી, PSI શ્રી SP સોઢ પીપર એક જ આમ પીપર એક એટલે જોડે જ બતાવી દીધા.